बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। मोमिनीन कराम, अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मोमिनीन कराम, आज मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आज एक रिवायत के मुताबिक उनकी शहादत है, तो उस हवाले से मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ, मनाक़िब अहल बैत, जो कि अलकतरा का उर्दू तर्जुमा है। मेरे सामने जल्द चहारम है उसकी। यहाँ पर एक वाक़या जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अक़दस और शहादत के बारे में है। ये हिस्सा चहारम जो है उसके सफ़ा नंबर 319 पर ये वाक़या दर्ज है, ये रिवायत दर्ज है। ये जो मेरे पास किताब है मनाक़िब अहल बैत जो उर्दू तर्जुमा है, इसको जो नशर किया इदारा मिनहाजुस सालिहीन ने किया। अगर किसी को रेफरेंस चाहिए तो ये किताब इदारा मिनहाजुस सालिहीन जो नाशिर हैं वहाँ से ये ख़रीदी गई किताब है, मनाक़िब अहल बैत। ये सफ़ा नंबर 319 पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र और शहादत के बारे में। अबू सलत हरवी कहते हैं कि एक दिन मैं हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर था कि अचानक हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाया, ए अबू सलत, जाओ और हारून की कब्र के चारों तरफ से मुट्ठी भर खाक ले आओ। मैं गया और अपने मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक उसकी कब्र के चारों तरफ से मिट्टी लाया। जब उसे हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो मट्टी जो कब्र के किनारे से उठाकर लाए हो मुझे दो। मैंने वो खाक हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसे पकड़ा और सूंघ कर ज़मीन पर फेंक दिया और फरमाया, अनकरीब इस मकाम पर मेरी कब्र खोदेंगे, लेकिन वहाँ से एक पत्थर निकलेगा कि अगर खुरासान के सारे कुदाल इकट्ठे किए जाएं तो इसे अपनी जगह से नहीं निकाल सकेंगे। फिर हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस जगह पर मेरी कब्र खोदेंगे, इनसे कहना कि 7 सीढ़ियों तक नीचे जाएं और जरी खोदें। अगर ऐसा ना करें तो हुक्म देना कि 2 हाथ और 1 बालिश्त के बराबर लहद बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे चाहेगा वसी कर देगा। जब वो कब्र को इस तरह से खोद कर तैयार कर लेंगे तो तुम सर की तरफ से कुछ रतूबत देखोगे। उस वक्त वो दुआ पढ़ना जो मैं तुम्हें तालीम दूंगा। वहां से पानी निकलेगा और लहद पानी से भर जाएगी। उस पानी में छोटी छोटी मछलियां देखोगे। फिर इन्हें वो रोटी बारीक करके डालना जो मैं तुम्हें दूंगा। जब वो सारी रोटी खा जाएंगी तो एक बड़ी मछली जाहिर होगी जो तमाम छोटी मछलियों को निगल जाएगी, हत्ता कि कोई भी छोटी मछली बाकी नहीं बचेगी। फिर वो बड़ी मछली भी गायब हो जाएगी। उस वक्त उस पर हाथ रखकर वो दुआ पढ़ना जो तुम्हें तालीम दूंगा। वो पानी जमीन में जज्ब हो जाएगा और पानी का कतरा तक बाकी ना बचेगा। अलबत्ता ये सारे काम मामून मलून की मौजूदगी में अंजाम देना। फिर हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए यूं फरमाया, ए अबू सलत, कल मैं इस फासिक व फाजिर के पास जाऊंगा। जब इसके यहाँ से वापस आऊंगा उस वक़्त अगर मेरा सर नंगा हुआ तो मुझसे जो चाहे बात करना, और देखो कि मैंने सर ढांपा हुआ है तो फिर मुझसे कोई बात ना करना। अबू सलत कहते हैं, जब कल हुई तो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लिबास पहना और महराब में किसी के इंतज़ार में बैठ गए। उस वक़्त मामून का ग़ुलाम आया और कहता है, आपको मलून मामून ने बुलाया है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जूते पहने, अबा ओढ़ी और चल दिए। मुझे भी हुक्म दिया कि मेरे पीछे पीछे चलते आओ। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम मामून मलून के घर में दाखिल हुए। उस लईन के सामने एक बर्तन में अंगूर और किसी किस्म के फल पड़े हुए थे। उस मलून के हाथ में अंगूरों का एक गुच्छा था जिसमें से कुछ अंगूर खाए हुए थे। जब उसकी निगाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पड़ी तो अपनी जगह से उठा और हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गले मिला। हज़रत अलैहिस्सलाम की दोनों आंखों के दरमियान बोसा दिया। फिर अंगूर का गुच्छा उठाकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने की दावत दी और कहा,
اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کہ فرزند علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام نے اس سے اچھے انگور دیکھے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بہشتی انگور اس سے بہتر ہیں۔ مامون نے کہا یہ انگور کھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس کام سے معاف کریں۔ مامون نے کہا ضرور کھائیں، کیوں نہیں کھاتے؟ شاید مجھ پر اعتبار نہیں ہے اور مجھے متہم کر رہے ہو۔ مامون نے اس گچھے سے کچھ انگور کھائے اور باقی حضرت علیہ السلام کو دیے۔ آپ علیہ السلام نے صرف 3 دانے کھائے، انگوروں کا گچھا رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ مامون لعین نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ پر جہاں تو نے بھیجا ہے۔ ابو سلط کہتے ہیں امام علیہ السلام نے اپنی عبا سر پر اوڑھی اور مامون کے گھر سے باہر نکل آئے۔ میں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے یہاں تک کہ وہ ابو سلط کہتا ہے جب امام علیہ السلام شہید ہو گئے، مامون نے اسی جگہ پر قبر کھودنے کا حکم دیا جس کے بارے میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس موقع پر وہ تمام کچھ آشکار ہوا جو امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ میں نے بھی ویسے ہی عمل کیا جیسے حضرت علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ جب مامون نے پانی اور مچھلیاں دیکھیں تو کہتا ہے حضرت امام رضا علیہ السلام جس طرح سے ہمیشہ زندگی میں معجزات دکھاتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی دکھا رہے ہیں۔ مامون کا وزیر وہاں پر حاضر تھا۔ وہ مامون ملون سے کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام ان کاموں کے ذریعے تمہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ مامون نے کہا نہیں۔ وزیر نے کہا وہ تمہیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بنو عباس کی حکمرانوں کی حکومت ان چھوٹی مچھلیوں کی مانند ہے۔ جب تمہاری مدت ختم ہو جائے گی، تمہارے آثار مٹ جائیں گے اور تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالی ہم سے ایک شخص کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا جو تمہارے پورے سلسلے کو نابود کر دے گا۔ اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ مامون نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو۔ یہ حوالہ انہوں نے الثاقب فی المناقب عیون اخبار رضا اور بہار کی جلد 49 سے لیا۔ یہ مناقب اہل بیت القطرہ میں یہ مامون کا جس طرح اس نے امام کو شہید کیا اور جس طرح مولا نے جو فرمایا تھا اپنی شہادت کے بارے میں اور اپنی قبر کے بارے میں اور جو آثار بتائے تھے وہ تمام اس واقعے میں درج ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مومنین کرام اس ویڈیو کو رزق معرفت کی نیت سے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کتاب کا نام مناقب اہل بیت، اردو ترجمہ یہ میرے سامنے ہے جس کی جلد 4 ہے میرے پاس، ادارہ منہاج الصالحین والوں کی چھاپی ہوئی، اور یہ واقعہ صفحہ نمبر 319 سے شروع ہوتا ہے اور 322 تک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔